هشت مارس روزی است متعلق به تمام زنان جهان. حامیان و همراهان سایر کشورهای جهان که مقاومت مردم ایران رو در این سالها یاری کردند، فرصت رو غنیمت شمردند تا با زنان دلاور شهر اشرف و با دختران و زنان قیام آفرین در سراسر ایران هم کلام بشن. با هم صحبت‌های اونها رو میشنویم. Now the world is celebrating 80th of March, the Women's Day, and I'm thinking about courageous girls, courageous women that now is still in Ashraf, and I met some of them. I saw their eyes. They are really fighters, fighting for freedom. They don't afraid anything. And now what is happening in Libya, Tunisia, what happened in Egypt, I feel that in Iran, and I know the women there is not so free. They cannot fight. They cannot openly go to the places. And I want to give my support. I'm Russian from Kazakhstan, and our women, we can freely explain our needs, and we can really free explain about our ideas of democracy, fighting for freedom, and I wish that in the future Iran, in the nearest future, Iran will be free. Alors, je suis Eulalie Pasquale, je suis avocate et je suis la présidente de la Fédération catalane d'ONG pour les droits humains. Je voudrais encourager les femmes iraniennes à lutter pour leurs droits. D'abord, je veux les saluer et leur dire que toutes les femmes du monde, nous sommes à leur côté. Mon message, c'est je vous salue toutes, je vous admire. J'admire votre courage. Les femmes du monde, nous regardons dans la télé. Nous vous admirons beaucoup. Nous vous appuyons dans votre lutte. Nous savons que c'est pas facile. Mais c'est vrai que cette lutte, ça vaut la peine et c'est maintenant ou jamais. Alors, je m'appelle Denise Kessler-Nicolet. Je suis une femme suisse. J'habite à Genève actuellement. J'ai eu un mandat politique comme maire de ma commune du Grand Saconnet pendant 12 ans. Oui, vous savez que les femmes en Suisse ont le droit de vote seulement depuis 1971. C'est un pays démocratique, donc c'est les hommes qui ont voté pour ou contre le droit de vote. C'est assez extraordinaire. Finalement, on est arrivé. On était prête. Par hasard maintenant, c'est magnifique parce que dans le gouvernement fédéral, nous avons des femmes, elles sont majoritaires. C'est vraiment une récompense d'un long parcours et ça prouve que les femmes comme les hommes, si elles ont l'instruction, si elles croient en notre démocratie. Alors, moi, c'est naturellement le courage de toutes ces femmes iraniennes. Si on voit naturellement Madame Chavi, on ne peut qu'avoir une admiration immense pour elle. Malgré les difficultés, parfois la peur, je suppose. Hein? Alors, moi, j'ai une grande admiration parce que je me dis, nous, on fait des petits combats par rapport, si on compare avec ce qui se passe partout dans le monde.
Buongiorno popolo iraniano, io mi chiamo Enrica Giordano, sono la presidente dell'Associazione Nazionale delle Donne Italiane a sostegno delle donne della resistenza iraniana. Libere per noi è un augurio, l'augurio che noi vi facciamo di entrare presto e vivere presto in un Iran libero e democratico. Libere nasce a Cuneo. Cuneo in Italia è la città che rappresenta la resistenza, la lotta contro il fascismo. Cuneo è città medaglia d'oro per la resistenza e Cuneo 2 anni fa ha fatto il gemellaggio con Camp Ashraf perché Camp Ashraf rappresenta il simbolo della resistenza iraniana contro la dittatura. Noi stiamo vedendo in questo momento i paesi del Nord Africa che stanno lottando e stanno insorgendo contro la dittatura. Spesso sono ragazzi giovani, ragazze. Voi ovviamente vi accomunate a loro nella lotta, ma la vostra è una lotta che ha radici profonde. Soprattutto anche la lotta delle donne. Le donne iraniane sono veramente coraggiose, ecco, noi siamo accanto a tutte queste donne e speriamo che presto l'oppressione e questo regime democratico e questo regime dittatoriale cada e lasci posto alla terza via, a quella che è il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, perché possa veramente portare presto گفته بودیم که شب را صبحی در انتظار است، چه بخواهد و چه نخواهد، و هرچند سیاهی را تا دروازه سپیده بکشاند باید برود. با کوله‌باری از عزم حد اکثر، با دستانی پر از جنگ 100 برابر، بی هراس از دشمن زبون می رویم تا روزهایی نو بسازیم. رویش‌های ناگزیر اکنون درختانی تنومندند. زنان به پا خاسته خیابان‌های پرخروش را ترک نمی‌کنند تا آزادی را به خانه بیاورند. و به این ترتیب 100 سال پس از اعلام 8 مارس به عنوان روز جهانی زن، نیروی سرشار تغییر در ایران زمین اسیر نسلی از زنان به پا خاسته است به پشتوانه مقاومتی خونین و سرفراز. زنانی که یک صدا میگویند سختی ها را با طاقت بیپایان بیا به هیچ میگیریم و کوتاه نمی آییم تا رسیدن به سرمنزل آزادی، حتی اگر در کوههای صعب جا گرفته باشند. و این وظیفه ماست، در توان ماست و انتظار نسل‌های حال و آینده از ماست. این افقی است پیش روی ما که قطعاً در آن پیروز خواهیم شد.